Bochog versus Bochog. 1-0. Dinaanan lang kasi. Hmm. 2-0. Tigil naman sila. Limang patak. 500 daanan. Emil J. Punkel! Emil J. Punkel! Bagsak. Ayun na. Takbo, pula. 2-1 ang ating score. Next one. Pang-apat. Ito kay Kimi. Antonia. Kagampang. Congratulations, Kagampang. Pare, sino ba yung next? Mark Lester Infante. Mark Lester Infante. Mark Lester. Mark Lester. Ayun sa taas. Catherine Manaba. Game, Ayun game. there. Ayun. At ito na yung last. Kalmado lang siya. Calcio Bernal. Calcio Bernal. Congratulations. Ayan si tatay. Congratulations, Mama Dami. Kids, thank you so much. Ay, gilingan para maglang people ay Magang. dito sa Showing. Ala. Susunod na ang nakakalokang patipalak. Parehas naka ano yan. Gold G-load. Naka gold G-load dyan. Naka yellow G-load pala. Parehas naka yellow G-load dyan. Ayan na. Ang tapang parehas. Wait lang. Maghang pinutol. Pinutol ni Idol. Kahit sagad sa hapon, Isa pa, Idol. Bigyan mo pa ng isa. Idol! 2 beses na pinutol ni Idol. eskwela, matibay pa rin. 3-2 ang ating score. Ang gatas na may 100% vitamin D. Tibay na sagad sa buto. Last one para sa Sa buto ang tibay. Pitikan. Fair brand. Ayun na, talo na. Nanood naman siya. Pinashing na. Kinuskus mo pa. Switch to Nuatel. Patayan na to, patayan na. Bilis-bilis ang matcha. Dahil mas pinabulana. Number kuskus sa washing machine. Nuatel ang liquid. Ako, Tapang nito. kumarampot mo. Tapang. Mas pinakupal sa sarap. Paji Bar. Ako, di kompleto ang childhood ko. Kukulan, Paji Bar. Lods. Ngayon ay mas pinalaki, mas pinakupal sa sarap. Paji Bar. A new Lactacid Feminine Hindi na natin paglaban. with natural menthol essence that gives you instant cooling and keeps you fresh through the day. This feels cooling. I feel refreshed. Lactacid Cool Sensation. Ako ba? No! Yung smoky, sweet, juicy, lambot, sarap, ngambang, and a